আমরা নিতে আসি মাংস রান্না হচ্ছে এখন আর কিছুক্ষণ বাদে মাংস আমাদের হয়ে যাবে দিদি রান্না করতেছে হ্যাঁ দাদা এদিকে রাখ जे भाई चंदा चंदा होवेला घरे घरे लड़ाई झगड़ा होवेला अरे कलजा जे भाई चंदा चंदा होवेला घरे घरे लड़ाई सुपर नाच सुपर সুন্দর নাচ আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন সবার উপরে লাগা আছে ওই দাদা এটা আমাদের ম্যাডাম पिएंगे हम तो नहीं पिएंगे हम तो नहीं बीड़ी सिगरेट भी हम दिल तेरे नाम से धड़कता है।